el lenguaje de Zamboanga, chabacano. El chabacano, un poquito español. Si te conversa chabacano, a pueblo, total tú na México. El chabacano, un poquito español. Qué bonito huir, qué bonito huir, qué bonito huir, qué bonito huir. Si te conversa chabacano, a pueblo, total tú na México. El chabacano, un poquito español. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y donde van ustedes están testing lang anay kita el di atun mikropono el di mio mga equipo aquí kay yadure este dormido din. Si tanota ustedes pirmi lang iyon na vehículo y chenebes ala afuera durante takusi kaya kailangan kita ocupado din 4, 5, para man 5 meses ya. Mucho cosa para atender. So, ¿qué tal ustedes? ¿Qué tal el vida de ustedes allí en Zamboanga? Si también ustedes aquí en Estados Unidos, seguro buenas tardes con ustedes allí en New York area, East Coast. Y bon appetit con el Central. And then, good morning con el West Coast. Entra lang ustedes. Si tienen ustedes cosas que preguntas, sí, pregunta lang. Prueba lang kita. Por eso Magavicino el día tu lenguaje, porque bonito Y bonito. y bonito. Chabacano. Chabacano, sí. Ok, cosa de un tema este día? Actualmente tan testing lang kita, pero principia kita invita con ustedes, si quiere ustedes seguir con esta página, si también ustedes tiene valor na cosa yo te hace, como tabre o pirmi, tabla yo siempre paborelang sige y compartir con el diatong página, con el diatong mga amigos y amigas ali, donde también ustedes necesita kayo sila tiene información por causa del chabacano. Okay? Así otra vez con este video later on a formal structure. Right now, como tabla sila na America, just shooting the breeze. Sine lang anay. Okay? El first and testing yung kaya itong mikropono, minakita si Amoyabal Tupada. El di mio environment aquí din, hindi como akatabla sila studio setting, donde enclosed abierto kay alya o and then cortinas so tiene kita po como reverb ta sucede techo, el ceiling, okay? So ese kita el cosa tan testing ahora. Y después man testing también kita el día una página donde man share yo con ustedes el di mio page donde yo tan research kay el cosa kita hace aquí, uno del mga cosa kita ay hace aquí, man research kita junto. Okay, so importante que el mapa, uno es del mga materiales di aton, el mga material, something like that. So, buenos días, Alina Austin con Edwina Torres. ¿Qué tal tú? Buenas noches, no, noche de ronda. Hindi, tan broma lang. El tema di atun, el intención di atun na este página, mancuento kita por causa de la historia del chabacano, cuando va siya crisi, cuando va siya liga, cosa del mga nuevo development ng chabacano, cosa del mga nuevo palabra te entra ng chabacano, pati ang mga issues necesita kita diskuti
por causa del di atun syudad. Once in a while, magkwento kita politics pero hindi kat pirmi. Anyway, o sige, practice mo na steady, mong practice lang kita bonamente. Cosa ba ding el chavacano? El chavacano, according na di atun investigation ali, di atun research, it is a Spanish-based Creole. Majority of you already know what chavacano is. But for those who are new to the page or who are watching this channel for information's sake, chavacano is a Spanish-based Creole, meaning to say, in modern times, it's a DIY language created in the Philippines, particularly in Zamboanga City and in Ternate. Okay, ¿quién el una kanila? We don't know. Puede uno el Zamboanga, puede uno el Ternate. Okay? Although ta suspecha yung una el Ternate or junto si sila Crisi. We don't know. But it's a Spanish-based Creole, meaning to say majority of the words that you can find in our language has the Spanish side, majority, and then the grammar, grammatico de among lenguaje, the grammar of our language, the syntax, are Filipino. Okay, when I say are Filipino, because there are two. Tatchinebes sa usa kita the Visayan syntax. Well, igual lang man sa sila, no? Or maybe I'll just say the syntax is Filipino, Austronesian. Okay? Kilay ba siya kita DIY? In short, the shortest explanation I can do right now is this one. Imagine yourself in a marketplace. Or talina, na changi kita. And then ese changi, mucho mga tabende ali. There are a lot of vendors who are from different places with different languages, right? Now, how would you communicate with one another if your languages are all different, right? So, naturally and organically, tan develop ako talaman sila pidgin. Kasi pidgin, como talaman sila akal baby talk, tolo mga bata-batang kwento. Por ejemplo, iyo, takar kayo chicken. Alright? Let's just put it chicken. Nandi mi lengguahe, talaman si manok. El otro, talaman si pollo. Kahit siya naman tin mga Espanyol. Na otro, siya también no? So, since mucho kentang kwento ala tabla pollo na manok na Indonesia o na Malaysia, manok ala na Pilipinas. So, kaya si manok. Ang mga Espanyol, alam sila, okay, we'll just call it manok instead of pollo. Pollo kay mas pronto aprende ang mga lokal si usa sila manok kay no ay man kita tanto double L na Austronesian, Tagalog, Visaya, right? So anyway, so that's si baby talk. Sabi sila come, kaun, okay, kanun. So takeda si pidgin. Now, ahora, kung deligera negat in full force el mga Espanyol, sila el colonizer, so sila el dominant force. Ali, right? So maskin mucho man kita, mucho mga Pilipino, mucho tali mga Visaya, tali mga Subanin, Tausug, mga Sama. Pero el dominant force, el Espanyol. So naturally, we will follow what the dominant force is doing, right? Because mandated through lashes and guns and armors. So, sige, kita ko na mandato del Kenya coloniza ka natin, right? So, hindi na kita tan Visaya, hindi na kita tan Tagalog or Subanin. Now, para pronto maintindihan, usa kita el gramático del Espanyol. Del Espanyol, del Filipino. Espanyol, usa lang kita palabra. Kaya mas pronto man. Kaya sina Espanyol, insinya sila ka natin, di la lengguahe, el di ila ese verb structure bien malisut ding. Para ka natin na katsyempo. Kaya pensa tu, tiyan tabla. Come, comemos, come, comeis, comen, comemos. So, pero mucho pa kayo ba? So, decide kita, pwede come lang. Después, si acaba ito come, habla lang kita, come.
si ta prinsipyo pa lang to come or ta come tu, usa kita el ta. If you're eating right now, it's ta come. If you will eat once in the future, that will be hay come. So, ya, ta, and hay. Tres bilog lang. Después usa lang come, no? May comemos, comen, comer, coméis. No, may say. Diretso na. Huh? So, for those who are non-Chavacano speakers who are watching right now, this is how we form our verb. Past tense, we just put ya, and we use the root word. Well, infinitive form is comer, so we drop the R. So it's just come. Ya come. And then present tense ta, right now, ta come. And then future tense is hay come. Okay? And then we form the enclitics like ta come pa. I mean, you're still eating. Hay come pa. I will still eat. Okay, so we'll talk about enclitic later on. So, amo es el Chavacano. So if you notice, there's DIY. We pick something from here, we pick something from there, from here, and then we put them together, and there you go. There's Chavacano. So when we created that, the true Spaniards, the people from Europe or from Mexico who speaks fluent Spanish, habla sila, hey, that's a vulgar Spanish. That's not the right one. It's vulgar. It's Chavacano. Chavacano means vulgar. So they keep on saying, oh, those people in the market, they speak Chavacano Spanish. So, el mga gente tayo nila na marketplace, or na doon, diba, na construction del Fortaleza, amda sila, oh, sige, talaman sila di atong lengguwahe Chavacano, di lamay lang kita Chavacano. So, nombra kita di atong DIY language as Chavacano. Okay? Pero si pregunta ustedes, ¿por qué man no hay enseña ka natin Espanyol? Igual como ya sila ng Mexico. Ay una man sila kolonisa ng Mexico, di ba? Na malisod man din, kaya mucho kita lengguwahe, uno pa, el government structure bakel, or el governance structure del Pilipinas, hindi igual na Mexico. Na Mexico, tiyan sila, uno king and then mucho followers. Si tiene man otro king, ala na otro lao, pero poco lang. Now, kita na Pilipinas, bien mucho kita barangay. We were not one unified nation back then. Like, si Cebuano to Kingdom of Cebu, that's it. Si de ala to Abajo na Mindanao, that's it. Si ala to Arriba. So, otro, y después tiene diferensya ang mga lengguwahe. So, yung problema si mga Espanyol, kailangan man kita ko na susinsinya. So, kosa sila DCD, sila, mande lang kita ko na mga padre, el kentanta, sila mga conversions, aprende la local language, y después, mga padre lang man translate ka natun. Now, while doing that, ta-create kita po kunol Chavacano. Most likely, asa kasi kita idea, we got that idea from Ternate, Cavite, or from Malaysia. Kaya before you create ako ng Chavacano, the Spanish-based Creole, tsenya Portuguese-based Creole na Malaysia, na Indonesia. Esos, tambiyahe esos paralika natin arriba. Especialmente aquel tiempo cuando ya kontrola tamen el mga Espanyol kun el Ternate, Indonesia. Kontrola sila kun el lugar for the spice trade for I think about like 30 to 60 years. 60 years, right? 60 years. So taliba sila back and forth kung mga gente from Ternate para na Manila. And then 30 years after, kasi 606 man sila prinsipyo man control kuno spice trade. Ala na Ternate, Indonesia. So halfway there siya krea gani kuno Fortaleza del Port Pilaria gani. So, tiene pa sila kada 30 años between 1635 to 1663 cuando salía sila ya. So, esos tiempo 30 años din. Ay pensa kat ustedes, tapasa kat sila sa Zamboanga. Mira ustedes na mapa, ha? Okay, anda kita na dito mapa.
follow me yung mapa. Tali. Oops. Like and follow, anay. Hello, Miss si Edwina Torres, Dick Castro, mayong gabi idea or bunta or wherever you may be. Si VS Julie, hi there. Okay, here we go. Let me show this to you. Sample lang we will discuss this again later. And mind you, this is not my real voice. I normally have a high-pitched voice, but for broadcast purposes, I lower my voice a little bit. Hindi, broma lang din. Yeah, this is what we call the broadcast voice now. But anyhow, just for disclosure. So if you notice here, imagine 1606, right? This is Ternate here, Kiabaho. Aquí estaba el cloves. Talaga sila cloves. Clavo ba? Is it clavo? It's a very important spice back then. Kasi sila lang ta siembra con ese aquí. Aquí lang si Takrisi. Pati ese area poco, pero mas mucho at aquí. It's a volcanic islands. Dos ese sila, o Tidore and Ternate. So ese cloves ta usa se for food preservation and taste, right? So, what's this? Yeah, control si sila, 606. Now, mira to del pasada di ila din, ha? Zoom out kita. Okay, aki sila na Manila. There, tala. Oops. Ito, tambuyong ito. Wala hindi. Takeo, Manila. So, anda sila, kisi Acuña aquel tiempo, el gobernador del Pilipinas. Gobernador. Andale para aquí, kabay, andale kina Ternate. No, porque si sila kada, si Leo or mira o sea el history del Spaniards and the Portuguese, amigo etamin sila. Kay ese sila ding del pero gato, pelahan, anyway, so ese tiempo, el Portugal ya kedale under Spain. Kaya muri man nila king and so on, some politics. So ya tiene le anda kita ki na Ternate, control kita kung spice trade. But prior to that, they were already dominating Tidore, but not Ternate. So for 30 years, anda biene sila tapasa lang sila na Zamboanga. Kay aquel tiempo no hay pa man settlement aquí. Until the early, siguro mga 1610, 1615, siya yung mga padre tanda kita, check ako na sa lugar. Pero sila, uy, bonito ko lang kay mucho man tapas aki mga gente. Kolonisa tayong kita ko na So, abla sila, ali ko ng bishop. Sige, dali ka namon permiso, anda kami liabaho. So, anda sila aki na Zamboanga, milatulan ha. Si Allen, dispierto, abba. Spirito di mi amigo. So, mira to Manila. Después, anda sila ki for 30 years. Tapasa-pasa lang si sila ki. So, 1620 to 25, ta prinsipyo siya na settlement aki. And then finally, in 1635, apruba ya kay plante sila Portelesa kina Zamboanga. Kasi aki ding lugar to. Ting, ting, ting. Kaya di sila. Especially mga barko, mayoría de esos ding ta entra either aquí, kaya siya naman dos isla tatapa. Aki no pwede sila entra na Tiktabon o aki na Sakol Island kay Baho sa ding. So, el bonito kat STO. Mira to? Este area aquí. Talio. El Recodo. Por causa de este lugar, talam mo ng Zamboanga. We'll talk about that later. For now, so siya gani no 1635 to Principia Plantaki. So after a few years, cuando Chenia se Portelesa li, so el viaje del mga Espanyol, si tanda sila sa spices aquí na Ternate, tapase sila na Zamboanga. So, chene tamen de esos, tas sige mga de Ternate, ay sige sila con esos para kinasampuanga. Chene, ta kede lang sila. Basta hindi na yun, sige para li arriba ng Manila.
de loco se ven leos agad. So, tak prinsipya tamen kima gente mang kwento sa Bacano. El pattern di ila is the tarnate sa Bacano. What's that? Oh, all right. Tarnate. So pensa ustedes, taliaman, porque man hindi asi abajo na sumahente lina sa Zamboanga. Now, agad tiyempo, kuando mga Chino, mga pirata, bla sila, anda kita man invade ko ng Manila. Now, agad tiyempo, poko lang manilhente na mga Espanyol na Pilipinas. Kaya Leos gading pensa to. Pen Leos gato, uy, gaskuro yung manala. Na, perde. Where are you? No. Okay, Sri Lanka man siya, bira kita. Pensa to, el Pilipinas para na Mexico, siraan kita siya sa Bastio. Okay, hey. Okay. Yun na to. Leos gad el Manila para na Mexico. Kaya el Mexico man el ta maneha ka nato na konsentan manage ka naton. So, poko lang el gente aquí. So, habla el gobernador. Habla sila, mga gente de otro lugar, bene ka mo aquí na Manila, ayuda protekta. Iakal tamin tiempo, el tarnate ta entre mga Dutch, tan revoltia kanila. So, habla el Spanyol, mga Spanyol, sige, larga lang kita ko na yun kay dolor de cabeza eh. So, larga sila ko na kaya. Now, ahora, akal mga gente, el mga loyal kun el mga Spanyol, kinatarnate Indonesia. Aba sila na, yo men, pobre man kami, kusa ka na mong pasaki ahora. Na, habla el Spanyol na, sige ka mo. Sige lang ka naman para na Manila. O actualmente, yaliba man sila. So, yaliba sila kung esos parali na Manila ding talyaw, tarnate. So, sige sus todo na, esos mga gente, tang kwento yasi sila, dol Portuguese, pati Spanish, Creole, mesklaw, yeah. So antes sila de subi aquí, 1665, los demás siguro, kaya daki na Zamboanga, los demás ya subia para na Manila. Ya pone kanila na Cavite. Kaya kung na Manila sila na ermita, pilmi sila daw pelahan. So, liba kanila para na Maricondon area. So, alia, Principia, El Tarnate, Indonesia. Right? So, esa historia del Chavacano. Yan dahil lang side notes. I'm gonna discuss this to you hopefully in the near future. Akal mas ambonamente, tiyan kita visual aid. Testing lang este. Alright, din kayo. Nisita pa yung kusi. So, gracias gayot for coming by. I hope to catch you again in the near future. Buenos días, buenas tardes, y buenas noches. Gracias kun Allen Montero Galanto, kun VSL Julie, Dick Cubillas Castro, and of course, si Edwina Torres. Gracias. El lenguaje de Zamboanga, Chabacano. El Chabacano, un poquito español. Si te conversa Chabacano, al pueblo, total tuna México. El Chabacano, un poquito español. Qué bonito huir, qué bonito huir, qué bonito huir, qué bonito huir. Si te conversa Chabacano, total ya tuna México. Largo kasi din ha. Chabacano, Porte lang yun. un poquito español. Por eso Mga vecinos ali. Hace grande el lenguaje. Allen Galanto, gracias. Compone pa kita ko na este mikropono.
Chabacano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, y donde van ustedes, esté din aquí na si Chabacano también y yo. Gracias.